बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी दोस्तों, सारे ठीक ठाक हो। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जिस लड़की का है उसका नाम सायरा है। वो फार्मासिस्ट होती है, उसने बी फार्मेसी की हुई होती है। वो एक कमरा लेती है होटल का, 3 दिन के लिए बुक करवाती है। जब 3 दिन के बाद होटल वाले देखते हैं कि उसकी लाश पड़ी हुई है और एक साथ लेटर लिखा हुआ है। उसने उस लेटर में क्या लिखा, उसकी मौत किस तरह वाकया हुई, उसकी पूरी तफसीलात आज की मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक सायरा नामी बी फार्मेसी जिसने किया हुआ है, बड़ी खूबसूरत नौजवान लड़की है। वो एक कॉलेज में जब पढ़ती है, जिसके साथ उसकी शादी हुई, उसका नाम तलहा था। उसकी बहनें भी उस स्कूल में पढ़ती थीं। उसकी बहनों ने जब इसको देखा कि ये बड़ी खूबसूरत है, अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम सायरा का रिश्ता लेना चाहते हैं तलहा के लिए। उसकी अम्मी को मिली, दोनों की अम्मी आपस में मिली और ये जो रिश्ता है ना तय हो गया और उसके बाद इनका निकाह हो जाता है। तलहा ने बी फार्मेसी की हुई है, वो भी फार्मासिस्ट था और ये जो सायरा थी ये भी फार्मासिस्ट थी। दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और आस्ता आस्ता जब निकाह हो गया, ये एक ही फार्मेसी पर काम भी करते थे। इनकी मोहब्बत जो है परवान चढ़ने लग गई। अभी रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। सायरा के जो वालिदैन थे वो काफी अमीर थे, अच्छी फैमिली थी, अमीर खानदान था। उन्होंने सायरा के अकाउंट में काफी पैसे बैंक बैलेंस करवाया हुआ था, रखा हुआ था। अब जब तलहा के साथ इसका निकाह हो जाता है, तलहा जो है इसको सायरा को, अपनी बीवी को बोलता है कि जो तेरे पास पैसे हैं मुझे दे दे, हम एक घर बना लेते हैं और इकट्ठे फिर शादी के बाद उस घर में रहेंगे। बीवी जो है सायरा, वो उसके चक्कर में आ गई। उसने सारे पैसे, बैंक बैलेंस जो था सारा अपने शौहर तलहा को दे दिया कि चले कोई बात नहीं घर लेंगे। लेकिन उसने घर नहीं लिया, घर लिया जरूर, लेकिन उसने वो जो घर था अपने भाई के नाम करवा दिया। बीवी को जब इस बात का पता चला कि इसने घर भी नहीं लिया, अगर लिया है तो वो अब मेरे नाम भी नहीं करवाया, तलहा के नाम भी पर भी नहीं, उसने अपने बड़े भाई के नाम पर कर दिया है, वो बड़ी नाराज हुई। खैर जब शादी का वक्त आया, सायरा को पूछा गया उसके वालिदैन ने की तरफ से कि जो पैसे थे वो दे दें ताकि तेरी रुखसती कर सकें, तेरी शादी कर सकें। सायरा ने कहा कि मेरे पास तो अब कोई पैसे नहीं, जो पैसे थे वो मैंने सारे तलहा को दे दिए हैं, अब मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं। उसके वालिदैन बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये लालची लोग हैं, ठग लोग हैं, इससे बेहतर है कि हम शादी को तोड़ देते हैं, निकाह जो है खत्म कर देते हैं, तलाक ले लेते हैं। लेकिन सायरा जो है ना, वो इतनी मोहब्बत में 5-6 महीनों में गिरफ्तार हो चुकी थी। वो कहने लगी वालिदैन को, अगर मैं शादी करूंगी तो तलहा के साथ ही करूंगी। वालिदैन मजबूर हो गए क्योंकि बेटी मान नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने फिर उसकी रुखसती जो है कर दी। लेकिन रुखसती के वक्त जो जेवर था वो नहीं दिया कि हो सकता है कि ये ससुराल वाले जेवर भी इसका हड़प कर जाएं। इस तरह उसकी रुखसती हो गई और जब रुखसती होगी, अपनी बेटी को वालिदैन ने सायरा को कहा कि आज के बाद आपने हमारे घर नहीं आना, आपके दरवाजे बंद हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी। खैर सायरा अपने ससुराल वालों के घर चले जाती है। जब वहां पहुंचती है, कुछ टाइम गुजरता है, उसका शौहर तलहा जो है फिर कहता है कि आप बड़े अमीर तरीन लोग हैं, आपके वालिद के पास बड़े घर हैं, आप अपने वालिद को बोलें कि एक घर हमें दे दें ताकि हम उसमें रहायश इख्तियार कर लें। सायरा ने कहा कि अब मैं अपने अब्बू को ये बात नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि शादी के बाद आपने यहाँ नहीं आना। दूसरी तरफ अब तलहा
جو ہے اس کا شوہر اس کو ٹارچر کرتا ہے، ہر روز جگہ کے لیے کہتا ہے۔ دوسری طرف سائرہ کے والدین نے اپنے گھر آنے سے اس کو منع کر دیا ہے۔ اب یہ بڑی پریشان ہو گئی، سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ یہ ایک دن اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ ہوٹل میں جا کر 3 دن کے لیے ایک کمرہ بک کرواتی ہے، وہاں رہنے لگ جاتی ہے۔ 3 دن کے بعد جب ہوٹل والوں نے دیکھا کہ یہاں ایک عورت آئی تھی، اس نے کمرہ بک کروایا، وہ ابھی تک نہیں نکلی۔ ہوٹل والوں نے دروازہ کھڑکایا، کوئی بندہ بھی نہ نکلا، کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے ماسٹر کی لی، جب تالا کھولا دیکھا تو وہاں اندر ایک لاش پڑی تھی۔ سائرہ نے انسولین کے 3 انجیکشن ساتھ لے کر گئی تھی جو وہاں سے ملے، اور ایک لیٹر اس نے لکھ کر رکھا تھا کہ اس موت کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالنی، میرے شوہر پر نہیں ڈالنی، میرے سسرال والوں پر نہیں ڈالنی، میرے والدین پر نہیں ڈالنی، ان کو تنگ نہیں کرنا، اس موت کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ اور اس نے انسولین پتہ نہیں ایک ہی دن لگائی یا 3 دن لگاتی رہی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ پھر پولیس کو بلایا گیا، پھر سائرہ کے والدین اس کو گھر لے گئے، اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا اس کے سسرال والے بھی آ گئے، پھر دونوں فیملیوں کی آپس میں یہ واحد جنازہ تھا، کہہ رہے ہیں لوگ، ویڈیو بنا کر ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے کہ یہ آپس میں بڑی گالم گلوچ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی انہوں نے کی دونوں طرف سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے بیٹی کی موت واقع ہوئی ہے، دوسرا گھر تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، آپ نے کمنٹس سیکشن میں بتانا ہے کہ سارہ کی جو موت ہے یہ اس کے والدین کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کے شوہر کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کے سسرال والوں کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن سائرہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ بڑی خوبصورت اور ڈاکٹر تھی جس نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا پریشانی کی وجہ سے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ لڑکیوں کے لیے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے۔ اس طرح کسی بھی لڑکی کو نہیں کہنا کہ آپ گھر واپس نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زیادہ پریشانی میں تھی تو وہ والدین کے گھر واپس آ جاتی، اس طرح سائرہ کی زندگی بچ سکتی تھی، لیکن وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔